Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la production de l'écrit. L'objectif de cette leçon est compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif en rapport avec le thème. يعني نكمل les bulles هما هاد الفقاعات هادو اللي كتكون فيهم مكتوبة la réplique d'un dialogue, d'accord. هادو كتسمى une bulle. يعني l'objectif ديالنا هو حنا نكملو يعني لي بول دون بوند ديسيني. حنا غادي نكتبو يعني ويكون عنده طابع سردي en rapport avec le thème، يعني وعنده علاقة بلو thème ديال l'unité 2 اللي كندرسو اللي هي la citoyenneté et le comportement civique. d'accord. أول حاجة j'observe et je découvre نجاوبو عليها. À ton avis, ce texte est un poème واش قصيدة، un dialogue يعني حوار، ولا une bande dessinée. كما كنشوفوا هذه c'est une bande dessinée. d'accord. غادي نديرو une bande dessinée. La deuxième question, de quoi est formé ce document؟ يعني مناش مكونة هاد الوثيقة هذه. Ce document est formé de bulles. هادو اللي كنشوفوا ce sont des bulles. d'accord. il est formé de bulles. d'accord. هو الجواب ديالنا il est formé de bulles. نشوفوا دابا نقراو la bande dessinée ديالنا. Le président de l'association des parents et tuteurs d'élèves d'une école et le président de la commune parlent du transport scolaire. يعني الرئيس ديال جمعية آباء وأولياء التلاميذ ديال واحد المدرسة ورئيس الجماعة كيتكلموا على النقل المدرسي. دابا هذا سي لو بريزيدون دو لاسوسياسيون وهذا سي لو بريزيدون دو لا كومون، رئيس الجماعة. Nos enfants habitent loin de l'école. Nous avons besoin d'un bus scolaire. هذا رئيس جمعية الآباء قال له الأطفال ديالنا يعني يقطنون بعيدا عن المدرسة ونحن في حاجة إلى يعني حافلة يعني ديال حافلة مدرسية. هذا لو بريزيدون دو لا كومون. Nous sommes conscients de ce problème. يعني نحن واعون وحاسين زعما واعيين بهاد المشكلة هذه. Nous l'avons évoqué lors du dernier conseil. يعني طرحنا هذا الموضوع هذا وناقشناه في آخر مجلس يعني اجتمعنا فيه. هذا le président de l'association des parents et tuteurs d'élèves. Quelle décision avez-vous prise؟ يعني شنو هو القرار اللي اتخذته بعد هذا لو كونساي هذا؟ Nous avons convoqué يعني استدعينا. Nous avons convoqué le directeur d'une entreprise de transport. استدعينا واحد رئيس ديال شركة النقل. Un bus de 30 places يعني واحد الحافلة ديال 30 يعني مقعد sera livré dans un mois يعني غادي نتسلموها في ظرف شهر. C'est un peu long يعني هو شوية يعني الوقت طويل mais nous allons tout faire يعني غنديرو كل ما في جهدنا pour avancer la date de livraison يعني باش نزيدو يعني نقربو شوية ونافونسيو من la date de livraison يعني التاريخ التسليم. Au nom de tous les parents d'élèves يعني قالوا باسم جميع آباء التلاميذ nous vous remercions monsieur le président. كنشكروك سيد الرئيس. d'accord. هذا هو لا بوند ديسيني ديالنا. نشوفوا دابا جو مانيبول اي جو ريفليشي. لا بروميير كيسيون بيان يعني لا بروميير في هاد لا روبريك هادي لي لو تكست كي سون لي دو بيرسوناج يعني قرا النص شنو هما هاد جوج الشخصيات. هذا قلنا لو بريزيدون دو لاسوسياسيون دي بارون اي توتور ديليف وهذا سي لو بريزيدون دو لا كومون رئيس الجماعة. ها هي. Les personnages sont le président de l'association de l'association des parents et tuteurs d'élèves d'une école et le président de la commune.
Question numéro 4. Quel est le nombre de répliques et où sont-elles écrites؟ يعني شنو هو شحال هو العدد ديال هاد لي ريبليك هادو وفين مكتوبين؟ قلنا عندنا 6 répliques. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et elles sont écrites dans des bulles. مكتوبين في فقاعات. هادو كيتسموا فقاعات ديال لا بوند ديسيني. Il y a 6 répliques. Elles sont écrites dans des bulles. La cinquième question. De quoi parlent les deux personnages؟ علاش كيتكلموا لنا هاد الشخصيات بجوج؟ كيتكلموا على النقل المدرسي. Ils parlent du transport scolaire. Les deux personnages parlent du transport scolaire. La S. Le transport scolaire. هنايا la sixième question. Pourrais-tu comprendre cette bande dessinée؟ هاد BD كتعني bande dessinée. Si les bulles étaient vides. يعني واش تقدر تفهم هاد لا بوند ديسيني الا كانوا هاد لي بول هادو خاويين، يعني ما فيهمش الكتابه، يعني واش غتفهموهم علاش كيهضروا؟ ما غاديش نفهموهم علاش كيهضروا الا كانوا لي بول يعني فيد. Non, je pourrais pas comprendre cette bande dessinée si les bulles étaient vides. ما نقدرش نفهمهم، يعني ما عنديش دي زانديس، يعني مؤشرات ولا يعني باش نعرف بان لو سوجي علاش كيهضروا. Donc je ne pourrais pas. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Complète les bulles avec les répliques suivantes. هنا عندنا des bulles vides. فقاعات فارغة. حنا غنكملوهم بهاد لي ريبليك هادو. Hier, je vous ai vu jeter des ordures par terre. Mettez-les dans la poubelle à côté. هاد le garçon, il parle à cette fille. شنو كيقول لها؟ Hier, je vous ai vu. يعني البارح شفتك لحتي هاد لا بوبيل في الأرض par terre. Mettez-la dans la poubelle à côté. قال لها هزيها وديريها في la poubelle à côté. La deuxième réplique. Merci, je n'avais pas vu la poubelle. شتي راه باين عليها الخجل et la honte. شتي حمارت في وجهها وداك الشيء. قالت له merci, je n'avais pas vu la poubelle. قالت له شكرا راني ما شفتش لا بوبيل. دونك فين هي لا ريبليك اللي غنكتبو هنا ولا غنكتبو هنا؟ باينه. هذه الاولى غنكتبوها في لا بول ديال لو بتي غارسون وهذه في لا بول د لا في. D'accord, comme ça. Hier, je vous ai vu jeter des ordures par terre. Mettez-les dans la poubelle à côté. Merci, je n'avais pas vu la poubelle. هنايا je produis. Complète les bulles avec des répliques. دابا حنا غادي نديرو notre propre production. يعني الانتاج ديالنا الخاص. حنا غادي نكتبو دي ريبليك. غادي نتخيلو هنايا comme vous voyez sur l'illustration. شنو كتشوفوا؟ un policier ou bien un agent de police qui s'adresse à un piéton. كيشوفوا من قاطع الطريق. داكوغ خلا لو باساج بور بييتون وجا دايز من وسط لا شوسي. دونك شنو غيقول له؟ par exemple qu'est-ce que vous faites monsieur؟ غادي يقول له اش كدير؟ qu'est-ce que vous faites monsieur؟ la route doit être traversée depuis le passage pour piéton. غادي يقول له شنو كدير؟ خاصك تقطع الطريق من هنا من لو باساج بور بييتون. داكوغ واش غادي يقول له هاد لو بييتون باغ اكزومبل؟ غادي يقول له désolé monsieur. غادي يقول له اسمح لي je ne l'avais pas vu. يعني ما شفتوش. يقدر يكون ما شافوش ولا ما ردلوش البال. désolé monsieur, je ne l'avais pas vu. كاع ما شفتوش. داكوغ هذا كوم ان اكزامبل. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? La route doit être traversée depuis le passage pour piétons. Désolé, monsieur, je ne l'avais pas vu. D'accord? هذا un exemple. تقدروا تديروا d'autres exemples. Ça fait mes chers élèves. بهكا نكون وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.